once upon a time na ay nanay nang labaupri the end. Naapay usa ka nanay nang labaupri uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok, ngayon, iba na. Ivana Alawi po. May tibay ng loob harapin ang mga hamon sa buhay. May tibay ng loob. Tibay Tanduay. Harapin ang mga pagsubok ng may tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. Mag-Enervon, double the happy. More energy, less happy. More immunity, less happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang unique toothpaste may maximum fluoride protection laban sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique toothpaste. Laban sa tooth cavity. Unique toothpaste. Alaga teeth ang family. Unique toothpaste. Unique toothpaste. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Patuloy kayong nakikinig sa 8:19 Aksyon Radyo. 8:19 Aksyon Radyo. Panabihan ay sangkay. Oras nahan, Hiruhimangraw. Kaupayan, ngan karatan, karayganhan hitabo, paghihingadayan. Declare and define John Paul II Ano man hindi iton, baga maupay naman laliwat iton nakadaha masterless nga waray hiya magtrabaho. There it almost looks like a tsunami in the It is great to be here at Port Pascal, but I'm here in the Philippines. Mark Xavier Uyales, journalist doctor niya pag graduate. Unfortunately, that most of those who did not attend the meeting are the ones that are complaining. Ay man nginapitan nasod o kalibutan pa man. Diri kita malulusutan. Aton pag-iistoryahan. Bulik kay ni Sangkay. Dinhila, ang aton taramdan, Hiruhimangraw. Ganyan na. An iyo, program host. Maupay kulup kasangkayan, kumusta ito naton mga suki? Webes kita ngedlaw, ngan adi kita, ito naton taramdan Hiruhimangraw. Hangaran didi, ito naton natugbang ha engineering. Ako'y Louie Quebec, para niya na nga aton pagkahampang din ha kahanginan. Kumusta dida, ito naton mga kasangkayan? Ito nakikisumpay hinin aton din hitaramdan, ipinaagi hita naton Facebook page. Sugad man, ito naton didi adi, nakakasumpay hini ha ira tagsa-tagsa nga mga radyo. Good afternoon dida kan Tenebe Bandor Colonares. Sigad man kan Yax Padriquez upod na hi Leticia Kayadong. Maupay nga kulop ha iyo. Sugad man dida hiton aton iba pa nga mga kaaksyon. Oy, itaton mga adi ha merkado publiko hain man ka mga lokal nga panggobyernuhan. Ada iton amon baga pag pasalamat ha iyo ha, hita naton dida mga magbaraligya. Kakulop, nagtambong ako han IUDC, Infrastructure Utilities Development Committee, hiton Regional Development Council, kadamo hin mga proyekto nga igin pahamtang para hiton kaupayan, hiton aton din hi region nga upudhan na ipaabot nga report inin aton dinhi hulagway hit aton telco. Hulagway hiton aton dinhi interconnectivity ipinaagi han DICT ngan han NTC. Sangkay makabubudlay, no? I really felt that iton aton NTC, iton aton DICT should do something more. Dida iniya na nga aton nabaroan dito hini nga aton meeting kakulop nga ora-ora man kita yung kapobre dinhi iton aton serbisyo hanaton mga telcos. Waray nala sapayan siguro han smart kay igim presentar nira an ira programa an ira mga plano for development
ngan updating din niya aton dapit nga nakakita kita kon ano gud inihiya ka baga magahatag hin serbisyo. Pero ang Globe ambot na lang laang didahan presentation ng DICT ngan sugad man han NTC pastilan hingkadakot diferensya hiton serbisyo nga igin papaabot. An usa ani upload download naabot lahin tag 1 point something, no? Samtang ang smart naabot yan 6 ngadto 8 nga capacity and speed ito takini istoryahan. So nagpapakian na ako man it gimbubuhat hini nga DICT hini nga NTC nga dako maninduro iton nga disparity. That is a disservice. Anon siring Nasaring kasi ang NTC. Kay kumadto kuno kamo pagsukulhan na capacity hin peak hours. Amo nga syempre hamo bugod kuno itong duro. Ako diri ako natangdo ako nga diri ako baga mag-aram gud hinin nga mga sugadini nga istoryahon. Pero common sense tells me nga kunit imo serbisyo sugadini mga telcos, mga utilities ba, interconnectivity, it suklanan hit imo kapas nga igin plaplastar pag-araw ni mo permit ha mga peak hours. Niyan, it imo evaluation, it imo kuang pag ginrender na service, dapat dito ka masukol hit peak hours. No? Diri ka aad tumasukol hit mga lean time. Kung baga sugadin niya internet connectivity, masukol ka good pag ba't peak hours? Signunta mga alas 6, ngadto hiton katot nga up to alas 11 or even 12 midnight. Ayo pagsiring nga adto ka masukol hit 3 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, kay non-peak hours ito. No? Nabudlay talaga ako. Hanhi Engineer Zabala, mag-istorya aton nga, kay didto kuno kamo kumadton peak hours amo nga siya lako na to tiyo makukuha sa ring ko pastilan ini nga at kabutangan ini nga nasusugad man amo nga ni nga hamubo hinduro iton development iton aton region nga angay unta kita gin papasiurog didhen sugad hini nga mga opportunities. Anyway, sige, at least didto hitong kapag kaharampang nagpasa inihin mga endorsement resolutions. Pero iniin pag-aatendiran pa, pag-abot nga iton full council. Kay danay, kitaliwat din asya iton aton sakit. Gingkakarawat nat bisdiri kumpleto. Salit, pag-aabot na nga kauluhan, kongreso, pag-aabot na nga iton mga offices, dito iton buhatan it presidente, hodiri hiya mapaprioritize. Pagpunduhi ini nga mga project, kay kulang hit mga papeles, kulang hit mga dokumento. Samantala, iba, bisan in taon nagsasalwak na hira dito, iton ira mga panginahanglan, miyoras, mga development programs, maa-aprobaran hira kaya kumpleto man. Amot sakit naton din hi Region 8. Salit, aram kamo, hakadamuda mo aninduro, milyon, billion in fact, nga pundo iton aton kunta din hi development plans. Maluoy, 17% la it natutumanan, na-aprobaran. Ngan from that 17% approval rating, or batting average, diri itong pahiragod nga tanan na ipapatuman. Salit, man kita didi, ha? Anyway, sige, kay we continue to do what needs to be done. No? Thank you, dida, kan Director Imelda Laceras. Ay inihin mga pamaagi nga, bisan kung diri damoy at mga proyekto, basta kumpleto, eksakto, napapanalipdan, ito ba, nga nadidepensahan, I think it mas mauropay. Kay sure ka nga iniin mapupunduhan. Sure ka nga kay diri man inigidadamui, but amo iton pinakakinahanglanon, provided iton nga tanan nga needs, makakabulig ini iton development it region. Diba? Sir Jude Asidre, diri man la iton pagsiniri nga pobre kita nga region, salit angay kita tagan, ada man ito iton imo mga panlimbasog, ada man ito imo mga pagtrabaho, pagsiguro nga natutuman nimo iton imo responsibilidad. So I hope itaton dida mga mga regional line agencies di naman magkabibido, ha? Dida iton aton mga igimpapahamtang nga mga pagrigon, dida hini nga mga proseso. Sana ako nabaro ang kakulupan naton na meeting, may ada ginuungara nga special court dinhi para hin road right of way.
Kay iton Region 7, may danahini. Region 6 ba ito, may danahini. Di na Region 8, waray kita hini. Although itaton kasi di mga project, pipira-pira la. 18 dito Ormoc, this is unum di diha 18 dinhi Tacloban, unum dito Ormoc, and little nga may iba pa nga duduha. So diri baga nakakawarant himuan kita dinhi special court nga mamadagmit it pagsulbar hiton aton mga issues in road right of way nga nakakapaaw hiton mga proyekto hiton gobyerno. Pero bisan pa igin forward gihap iton nga resolution, no? Kay Antugmang, ito nga Cebu, kanya hiragintagan ito nga road right of way, kay they have hundreds in mga project, na susulay or posible maulang, kay aadait issue iton road right of way. So amo iton, gintagan hiren special court, nga pag-aatenderan road right of way la, to once and for all settle ito. Nag-apply iton Region 8, kay bisan man patak-patakla iton aton mga projects din, amo nga ni, talagsala, ito aton dagko nga mga projects, magkakauulang pa in road right of way. So ma-justify kita ito para may nakita usah iton mga magpakaurulang ha implementation hiton project. Kay kita nagudit nga tide embankment. It ngaran didto han meeting namon tide embankment. Kay may kuno mga blanco in between. Anyway, daiton hiya nga mga developments, labot lahan ng mga projects, and of course, iba pa nga baga gin-emphasize dida hini nga aton committee meeting kakulo presided by Attorney Miguel Tizon. Hiya iton Vice Chair. Hini nga aton Infrastructure Utilities Development Committee. All right. I hope nga ini nga mga paniguro kahit pa paano makakabuligad man hiton aton din mga pagplano para hiton region. Nga di kita hiton aton pag-iistoryahan niya na nga kulop. Continuation ini nga pagtaga reminders naton as presented didahan na ulat sa bayan ni Presidente Duterte. Bahin hini nga mga pagtaga face mask, ini nga mga pagtaga face-to-face classes, all those little things in between. Nga angay naton hunahunaon, angay naton taganhin pagtutok so that diri kita nahililisa didahiton aton mga desisyon. Ultimo ang mga talagudti nga mga desisyon, base naman kita, aada nga may ada kita. Ato nga hiniyana nga aton na sitwasyon han COVID-19. Sige, amo ito na akon baga maipapaangbit iyo, mahumanla iton pahinomdom. An kada usa aton may da obligasyon nga angay pagtumanon basi an pag-aton COVID-19 in magin malinang puson. Haaton mga panimalay, ha komunidad ngan habugos nga nasod in may epekto an talagudti nga mga buhat ngan gawi ha pagsarang o pagkontrol han COVID-19. Salet igimpapahinumdum ha publiko nga an pagsunod han minimum public health standards in angay hunahunaon hangatanan nga oras ngan higayon. An permi pagsulot in face mask ngan face shields, pagsunod ang social distancing ngan sakto nga paghunaw in mga talagudti nga butang nga hingpit makabulig ipabilin ang katalwasan ng sosyedad kontra han COVID-19. Ang Pilipino nga matinumanon talwas han COVID-19. Isang tawag mo lang, text o chat man yan, problema'y gumagaan, lungkot sumasaya. Buksan mo ang San Miguel, Pilsen mo sa beer call ng barkada. Beer call muna tayo, beer call muna tayo. O anong sarap na Pilsen ko, beer call muna tayo. Kahit kailan, walang iwanan, beer call muna tayo. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Once upon a time, na ay nanay ng labaupri, the end. Naapay sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Miss, masamang nutriyan sang dili lang makapataas, makapaligon pa og bata. Ang CGF tabang sa pagtaas. Ang vitamin D pod tabang sa pagligon. Ug aduna parehas sa Growy. Growy? Yes, Growy. Gawa sa CGF, duna pay 100% vitamin D. Natabang sa pagtaas ug pagpaligon? Kuha gyud nimo, mami. Yes, Growy na for my kitty. Available in drops and syrup. Growy with vitamin D. Unilab yan. Mahalagang paalala, ang Growy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
DYVL, Voice of Leyte, Aksyon, Radyo. Balikan ta, ito naton di pagkahampang yan nga kulop, ngan, sige, nga di kita hininga aton di baga pag-emphasize, ano. Una, ini nga naging statement han presidente, kasumpay ito naton paggamit han face shield. Nagyakan naman ang Pangulo, ano, nga balik tayo sa normal, sa dati, ano, tanan nga mga lugar, no exception, no, dapat nga nagsusulot it aton mga katawhan labi na kon aadi hagawas it ira panimalay. Pagsusulot hin face shield kay iniin makakahatag hin protection. Waray na, ayaw na kita paghingadayan. Ano ba? Nakakawurok man ito nga mga pahayag. Pwede, diri, inila nga lugarit mayda, inila nga mga tawot dapat magsulot. That's beyond us now. Kay iton prevailing yan na, ngan marigon nga gin i-emphasize san presidente, magsusulot kita hit face shield and no exception. That is for our protection. Ang gimpapatamakan han Pangulo, di dahil nga face shield order, ano? Di man. Usa nga miyembro hadton Technical Advisory Group hiton IATF, halarangan ini hiton na panlawas, nagsayod kasumpay hiton ano ba, mga actual nga mga data science-based, fact-based, ano, nga gimpapatamakan, kung kay ano, nga gusto nira magamit lagi hapon kita iton face shield. Ang iba kasi, labinan ng mga mayor sa Metro Manila, upod na nga ni Mayor Isko Moreno, bagadiri hiya kumbinsido, hit kahimurulsan, hiton face shield. Amo nga, nasiring hiya nga, ayaw na kita hiton pagginamit, ano, but it aton karuya gig-emphasize, di dahil niya na nga aton pagkahampang niya nga kulop, itong gimpapatamakan nga ebidensya, ano, through a study. Ha? Adiman, hi Dr. Ana Onglim, member nitong Technical Advisory Group, itong IATF, upod iniha kan Dr. Edsel Salvania, sugad man kan Dr. Alejandria. Answering ni Dr. Ana Onglim hay pag-present an information nga di kan presidente ngan sugad man han nga mga miyembro han gabinete na tambong hadto nga ulat sa bayan ni Presidente Duterte adiman. I've been tasked to make a short presentation about the face shields and just to start off meron po tayong several na policies na kailangan the Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases under the Resolution number 88 mandated the wearing of face shields whenever people would go out of their residence. This is because it was known to be effective in reducing the risk of transmission between persons. It was available and it was also low cost as an intervention. And following these issuances, the Department of Health, the Department of Trade and Industry, as well as DOLE, DOTR, DILG, DPWH, the Philippine Sports Commissions and the Gates and Amusements Board issued a JMC 2021-0001 to provide specific provisions for implementing measures in various settings like communities, workplaces, business establishments, film and audiovisual activities, as well as physical activities and sports and inactive and public transport. So there are actually several findings from studies conducted by different teams, kasama na po yung grupo ni Dr. Chu et al. And this is published internationally. And they indicated that meron pong evidence that eye protection, such as face shields, actually are able to reduce 78% infection, such as through the ocular route, which occurs either by droplet or aerosol or self-inoculation. Dahil po pag nahahawakan po natin yung mata natin, syempre pwede po doon pumasok yung mikrobyo. Likewise, they also demonstrated that the use of masks reduced infection by 85% and physical distancing also reduced infection by 82%. With every additional meter of separation, producing even more protection. And data was able to support this distancing up to 3 meters. So sabi po nung authors, syempre wala pong nag-iisang intervention na pwede pong magbigay ng buong proteksyon. But of course, pag pinagsasama-sama po natin to, nakakatulong.
And this is what we advise in our minimum public health standards as necessary for mitigation of transmission of COVID-19. Next, please. Meron pa rin pong study na conducted po in India, and this is actually a real-life demonstration where the use of tape exposure of field workers who were actually doing surveillance dun po sa kanilang mga communities. And this led to 62 healthcare workers who did not wear face shields visiting almost 6,000 homes, no? Na 12 po doon ay na-infect nung wala pa pong face shield na ginagamit. Pero nung minandate na pong gumamit ng face shield itong mga community-based teams, 50 of the healthcare workers who were required to wear face shields, none of them were infected, as they visited almost 20,000 homes where almost 3,000 individuals tested positive for SARS-CoV-2. So dito po sa study na to, nakikita po natin yung real-life effect nun pong paggamit ng face shield. Nung wala pa pong face shield, may mga nai-infect na healthcare workers. Nung pong gumamit na sila ng face shield, kahit pareho po yung ginagawa nila at nagbabahay-bahay at nag-i-interview, wala pong nahawa sa kanila. So with that, no, dahil po sa protection na maaring ibigay ng face shield at sa patuloy na pagdami ng COVID-19 variants na napatunayan naman nating mas nakakahawa, inirekomenda na ipagpatuloy ang pagsuot ng face shield sa labas ng bahay. So this is recommendatory, strongly recommended. Pero we submit na dapat po sana pag nasa loob po or indoors tulad ng mga establishments or workplaces ay dapat maging mandatory ang pagsuot ng face shield dahil nga po yung ventilation ay hindi po natin makontrol ng maayos. Habang mataas pa po ang bilang ng mga kaso ng COVID sa ating bansa at habang marami pa rin po ang hindi nababakunahan, we strongly recommend na mas maigi po yung magdoble ingat para maiwasan ang tuluyang pagdami ng mga kaso. Maraming salamat po. Thank you, Doctora. Apparently, from up to now, since we started, there seems to be really, it weighs heavily in favor of just retaining the original protocols, social distancing, the mask and the face shield. And kung gusto mo talaga masigurado, in face of the danger of COVID-5, then you might add another layer, yung eyeglass plus the shield. Pa naman siguro kung hindi ka lang reckless talaga, you do not use your hands. Ako pa naman sanay ako dito, yung I play with my, naman nakita man ninyo minsan ang ano ko nakagano na, I don't know, but it's a bad habit. Kaya tinatalian ko na nitong isang kamay ko para hindi ko na talaga mahatak. I accept your recommendation. This is the twice over na. So, I'd like to thank the panel and I'd like to thank also that you recommended the safest way for the Filipinos. Ayan, ha? Nasiring hi Dr. Ana Ong Lim, iton face shield is effective in preventing the disease and cost-effective. Barato la hinduro, waray kaangay ikakareklamo. No? Kadako, iton ihahatag imo nga protection. Pero, barato la hinduro, iton imuging gagasto. Ha? Ada nga igin patamak niya dida hadton iya mga pagparigon na ada iton findings tikang hin mga studies ipinatuman hin nagkaiba-iba nga mga teams ngan igin publish ini internationally. So diri la din ha Pilipinas nga iton face shield and other eye protection reduces rate of infection through droplets, aerosol or kita, kumbaga nagpapakakaput kita hini nga mga viruses katapos nakaput man liwat kita. Hitaton na mata, hitaton baba, hitaton erong. Ikaw ang nagdaran kagawaim kalugaringon. Kung may face shield, nasiring ini Dr. Ana Ong Lim, may ada 78% of added protection. O 78%, iton iginhahatag nga protection.
Kung may mask ka pa, ada nga 85% it iginahatag nga protection. Kung madistansya ka pa, pwede haros 100% it ihahatag ha imo nga protection. You have your mask, you have your face shield, and you establish the distance, na vari hiton distansya. Pwede ka magkamay-ada hin 100% protection tikang hiton kagaw, no? Pero, nasa ring inhi Dr. Ana Onglim, no single intervention could give total protection. Diba? Kung uusala, face shield la, diri hiya makakahatag hito nga ginadakui nga protection. Kung face mask la, diri gihap. Kung distance la, diri gihap. Saring pa, kinahanglan, base kita may total protection, tarampo, urusa, inihiya nga, ginhihimo na aton buhat. Face mask, face shield, distance, hand wash. Diba? Saring niya, study in India, amot gusto ko i-emphasize, dito hinusang study ha India, panumdum ha India, gidadamu, adton ira dito mga kaso, they also have the Delta variant, nga amo iton usahad ton pinakamatapon. Ano ni ira gimbuhat? Nagpapahigayon man inirahin, mga workers, nga nagbabalay-balay. May adahiragin na pahigayon nga, 62 nga mga workers, nga sige, magbabalay-balay, no? Dida hinihaira, 12 ang nagka-impeksyon kay waray inihira magsulothin face shield. Halain nga grupo, may adahira 50 nga mga workers nga pailarom hini nga pagpanginano, nagbisita hin mga balay-balay, amamay ka ba, 20,000 nga mga panimalay, an ira nakadtuan, may adahira 3,000 nga positive ang COVID, pero kay naka-face shield, waray bisan usa. Hini nga mga workers ang natapnan han COVID-19. Ini scientific base ni nga ira dida pag eksperimento ngan pagpahamtang han opinion. So klaro nga may ikakabulig iton face shield. Bisan pa daw ito gutirigregla nga ikakabulig. We should appreciate that. Kaya na iton variant nagtitika mapintas. Nagtitika isog, nagtitika madagmit it pagtapon. Bisan kalahiton may 1% nga protection, ako I would prefer that. Kontra hituwaray ka, nga sugad hito nga added layer of protection. So sana itaton mga kabugtuan, diri na magbinudlay hin pagsulot hiton nga mapasog, imbabaralhas, dek nakakitain maupay. Titon talagod tila iton hiya nga mga kagulanan. Kontra hit posible ka matapnan kahit COVID nga diri latubtuba imo, kundi dadadun mo itim pamilya, dadadun mo hiton imo mga katrabaho. So yon, ano pa man, iti mo gusto nga issue parigon, didat paggamit it face shield. Diba? So let us use our face shield correctly or properly. Bueno, iton sahan nga punto, nga aton baga tatagan hindoon dida ini nga mga pagpaniguro hiton gobyerno nga makalikay kita nga magkatatapnan hiton COVID-19. May iba pa nga mga aspeto nga gini-emphasize hiton presidente, and amo ito naton mga ngatuan, mahuman ini nga pahinumdom. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tandway Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tandway Light. Drink responsibly. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Dr. Aquino ini, nganya na adi akon ginhawa tip para may dagmit ginhawahan sipon, kinahanglan mohin madagmit good nga bulong nga makaprotektarhan imo respiratory cells kontra sipon, darahan mga virus. Ngan mapadagmit liwat pagkahuwas. Kay usahay, diri sa danga pagbanyos laan solusyon, kulang ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Diri sa dang pabanyos-banyos lahan sipon, kaya basik may dagmit ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep, ang kumpleto nga tambalhan sipon, madagmit pa 15 minutos. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your Once upon a time, na ay nanay ng labaupri, the end. Naapayo sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. Mag-Enervon, double the happy. More energy, less happy. More immunity, less happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang unique toothpaste may maximum fluoride protection laban sa cavities. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste, protektado ang ngiti. Unique toothpaste, laban sa tooth cavity. Unique toothpaste, alaga teeth ang family. Unique toothpaste, unique toothpaste. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. DYVL Aksyon Radyo Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Growy Syrup, that's the tangkad. Tatag Advantage, Growy with Vitamin A. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Dida na ang COVID-19 pandemic nagtikang na hadton na paghataging kaantusan nga da habang nga ekonomiya ngan pannegosyuhan ang petroleum industry inabathin malaksi ngan gidadakuing nga epekto dida hini nga problema nga iiniya na nagpuputos ini hiton era operations sin mas halarum pa kontrahan ginuhuna-hunaan ihahatag hini nga coronavirus labot lahan geopolitical shocks nga inabot ngan aadi naglabay nala ang cycle hinin operational margins nga nakadahing kahamub-an han magtikang ini nga pandemic in aadi padayon nga ginaantos dida hiton na fuel smuggling nga naeeksperyensyahan hini nga industriya. Dida hito ang House of Representatives nagpasa aton Marso na kalabay nga bulan o tuig in usa ini nga resolution imbestigaran ini nga waray hunong na nga pagpalusot pagsmuggle hiton petroleum products dida Subic nga iba pa nga mga economic nga pre-port zone dida hini nga fuel marking program han gobyerno kintutudlok ini in nakadagkot manggod ito nga waray na hunong nga pagpalusot han lana. Anaton oras alas 5:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Growy Syrup, that's the tangkad. Tatag Advantage, Growy with Vitamin A. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok, ngayon, iba na. Ivana Alawi po. May tibay ng loob harapin ang mga hamon sa buhay. May tibay ng loob. Tibay, tanduay. Harapin ang mga pagsubok ng may tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. An kada usa aton may da obligasyon nga angay pagtumanon basi ang pag-aton COVID-19 in magin malinang puson. Haaton mga panimalay, ha komunidad ngan habugos nga nasod in may epekto ang talagudti nga mga buhat ngan gawi ha pagsarang o pagkontrol han COVID-19. Salet igimpapahinumdum ha publiko nga ang pagsunod han minimum public health standards in angay hunahunaon hangatanan nga oras ngan higayon. Ang permi pagsulot in face mask ngan face shields, pagsunod ang social distancing ngan sakto nga paghunaw in mga talagudti nga butang nga hingpit makabulig ipabilin ang katalwasan ng sosyedad kontra han COVID-19.
Ang Pilipino nga matinumanon talwas san COVID-19. Isang tawag mo lang, text o chat man yan, problema'y gumagaan, lungkot sumasaya. Buksan mo ang San Miguel, Pilsen mo, sa beer call ng barkada. Beer call muna tayo, beer call muna tayo. O anong sarap ng Pilsen ko, beer call muna tayo. Kahit kailan, walang iwanan, beer call muna tayo. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. DYVL, Voice of Leyte, Aksyon, Radyo. Balik kita, dinahin nga aton pagkahampang yan nga kulop. Nga di naman kita hininga sinisiring nga naging desisyon ng presidente hito nga face-to-face classes nga igin uundong hiton DepEd, igin uundong hinpira nga mga otoridad hiton gobyerno to include di diha Senado iton chairman han Committee on Education. So aada ini nga naging presentation nga nag-uungara hira nga hiniya na nga utro nga pag-abri hiton klase han DepEd magkamay-ada nahin face-to-face classes. At least dituhin mga areas nga iragin identify. Vetted na ba nira? Anon siring han na Pangulo? Adiman. We might differ in our opinions about the matter, but for as long as there is really no vaccination, all, total naman pag nabakunahan na, and it hinges really on how industrious Secretary Galvez is buying all ito nang sabihin ko sa inyo. In the last meeting, Carlos Dominguez III, the Secretary of Finance, said clearly that we have the money already reserved for the vaccines, and it's there. So we can buy as many vaccines as required. Maski na sumubra, mas mabuti ang sumubra kaysa makulang. And we pray that Secretary Galvez will be guided by the Lord so that he can really go where the vaccines are. Ang sa ma'am, I think I am not inclined to agree with you. I'm sorry, but mahirap. I cannot gamble on the health of the children. I hope you'd understand. Oh yes, Mr. President. There are two bases for the DepEd position on the matter of opening of classes and face-to-face. One, of course, which we consider very heavily, is the impact on the economy, because education and the economy are closely linked. The second, of course, is the legal basis for the opening of classes and all other activities. We have a law which was passed last year, Mr. President, wherein it is the President, upon the recommendation of the Secretary of Education, who will decide on the matter of opening up classes and therefore also on other activities. That part we are familiar with. We have all the data. But there is another aspect, and we recognize it, especially after this briefing and the meetings of the IATF, the matter of the health of our children and of our teachers, Mr. President. We're talking about 27 million children and 847,000 teachers. That is where, Mr. President, agreed with you, even as the public strongly excoriated and criticized and cursed the Department of Education. But we said that you are protected by law and you cannot play around with the UK variant. And this time again, always we try to keep ourselves prepared just in case, if things get better, if the numbers are flattened, and if there is more hope, then if you say open the schools
we will open the schools. But considering the latest report a few minutes ago and last week, we would not oppose nation of law. And secondly, the matter of health and the dangers that are posed to our 27 million children is not within our line of expertise. We cannot match the professional knowledge of the health people. And this is why we always say that we rely on the Department of Health and the wisdom of the President. So there is really no problem, Mr. President. I came hoping for support for our learning continuity program na maski 100 pilot. We identified actually, Mr. President, 1,900 schools which might qualify. We kept on bringing it down. Now we said maski 100. But listening to the briefing and listening to your decision, we don't have any reservations because we all know the effect, and especially the idea, Mr. President, of having also our children vaccinated, because we are told that children are now more prone and perhaps are vulnerable, and we would not want to risk 27 million children and our teachers. And besides, we are part of the executive, and what the executive decides, we support and we cooperate, especially on a professional matter as this, Mr. President. So we are withdrawing our requests in the light of your decision, and we accept fully your decision, which is a very well-informed decision, if I may say so. So ayon, amo iton baga plastadahan presidente. Nangangaro yang nga daanin pasaylo kay diri pa hiya makakatugot nga magpahigayon hini nga face-to-face classes diri daw niya matutugutan nga mapusta iton kabutangan ay panlawas hiton aton mga kabataan. Anyway, ang gin-emphasize ni Presidente Duterte, an aton Finance Secretary nagdig-un na ulit nga aada ito nga kwarta nga iparalit naton, ibarayad naton hiton bakuna. So it is just a matter of time. Maulpot ini nga mga bakuna kay may kwarta kita nga igbarayad hiton. Pinangutang ito naton, ginalutaga iton hiton naton general appropriations. So sigurado kita nga makakakuha kita hiton aton bakuna. Ngani sa ring presidente gabay na magsubra kontra hiton magkulang. Amo nga hapag kaya na kay labi na kuno kay ada ini nga variant, ang Delta variant, aw diri na lanira ini igpapadayon ay itutugot nga face-to-face classes base liwat matagan hin safeguard an aton mga kabataan. Bagay naman nga ginuyunan han aton DepEd Secretary. Saring pa alang pamanero miwa Pero ada ito nga saringhan DepEd Secretary nga naintindihan nira ini nga desisyonan presidente kay after all iton presidente man iton ultimo hinidini nga maglalarang kumbaga para hiton executive department ira saring ni Secretary Lenor Briones may adagad nira gintudlok on una o thousands ini tapos sa whittle down nag-abot na lain in hundreds nga amon ira na i-present ng iton presidente but still diri inihiya matutugutan nga face to face. So we have 27 million children nga diri mai-expose hiton COVID virus ipinaagi hiton pag kirigta nira didiha classroom oras nga abrihan na iton klase, and of course an aton dida mga magturutdo nga amo gihapon syempre mai-expose sira. So to prevent hini nga mga sitwasyon, the president did not allow han face to face nga classes. May ada hira mga paghihimuon matuod siring hini ni Secretary Briones. They will continue to do the preparations to baga pakusgun pa iton mga sistema ngan pamaagi kay base kun lugaring man umabot na manggod iton panahon ready liwat iton DepEd nga igpahigayon ini nga klase hindi desisyon hiton aton gobyerno, which is the right thing to do. Diri kay bakay kay sumaring nan presidente nga diri pa poy diton face to face sa lamanuhunong na lahira iton ira mga pangandaman, hiton ira mga nakatalaan nga ira mga programa para hito nga mga paniguro, di ba? So
We will wait. Kay total din naman maiha. By this year, amoy tira ginuhuna-hunaan. Kung magkakaabot man gud ini nga mga bakuna, labi na ang 40 million doses, sagnigad nga makaabot kita hiton hapit nga da hiton ginuungara nga herd immunity. And usapa hiton baga naging kontrobersya didahini nga pagtaga paniguro hiton gobyerno pag atohan COVID-19 ini nga aton saring pamanhadton na unang adlaw anohan aton programa ang desisyon nga diri karawton iton magiging larang hitosgado nga dahan desisyon nga ig-insister good ang protocol san IATF tarihas san gindidig-on didto ha Cebu through han era Provincial Governor Gwen Garcia. Nasiring ang presidente. Pamatian ta. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary Bronis. I'd like to just, I respect, I'm a lawyer, I respect the judiciary. And I can assure them that we will follow the orders. But at this time of a national emergency, I would just like to inform the courts that I will not follow them. I will insist to protect the people. It is not what the legal book says about in the matter of stopping the protocols, the requirements by law. Si Gwen naman, she went to see me the other week, and I assured her that we are fair, and we would like to. I see the wisdom in her view, but I said the overwhelming notion among us, the government and the medical doctors, simply do not agree with you. So I leave the fate of Governor Garcia's DILG. There are some mechanics that can be put into action to compel obedience. Not because you want to be mas marunong, but remember I said that all our decisions are based on what the medical people say. Period. Secretary Roque? Well, with all due respect to Secretary Anyo, I read the link that Secretary Anyo said, and it is not Governor Gwen Garcia who filed the TRO, it is lawyer Benjamin Cabrido Jr., just for accuracy po. But I assure you that we've also explained as much as we could to the good governor the scope of presidential powers on police power in protecting the health of the people now remains paramount. Although it's an interesting legal question, but I think in the end, without second-guessing the court, it is important to highlight that one of the most important power, executive power, is the power to protect the public from a health risk. Thank you, po. So the courts have put to notice that what we have here is a national emergency. Come up with a proclamation declaring this pandemic is of a national interest. So, yung mga korte, hindi naman sa'yo, huwag na lang ninyo ipalabas. Kasi magkakaroon tayo ng impasse. And I do not want to lock horns with the judiciary. I said, nire-respeto ko, but there are times that, may panahon na, there is always a time that the courts can function normally and maybe grant injunctions, but this time, I said they're put to notice that hindi ako magpipigil.
I will not obey the courts in the matter now of management the pandemic. I do not want anybody from any government agency or department messing up with a situation which is, I said, is being managed because it is very dangerous to the country. Hindi ako maniwala sa, I advise the court. So, huwag na lang niya ilabas. Pag may labas na dyan, talagang there will be a rocos. And I'll be forced, I will just say that I am here to protect the people. And for as long as I am guided by reason, that what is factual, backed up by studies, then I will follow what the medical science will tell me. That is my answer. Ganito yan eh. Sinabi niya sa akin that there is an ordinance. An ordinance of a local government unit cannot be higher than a national policy, which is the policies that we are dishing out are not mere policies. They are guided by the proclamation, and they are the laws of the yun yung batas. Because of the emergency, ganito itong batas natin. This is how we do it. So, not all cases can really be the subject of an injunction or a TRO for that matter. I'm sorry, but hindi lahat na bagay that the courts will interfere. It is not a question of justice and equity. This is a question of survival of the nation. And I will not allow any court, for that matter, I'm putting notice on him. Hindi ako susunod. Now, if you want to, well, I'm sorry, you know the stakes. Kayo. Basta ito ang posisyon ko. Well, what was the next? Sa ringhan presidente, ada kay mugod ini iton aton na problema abogado hiya, maaram hiya kilala hitong kamatuuran nga masunod gud kita hiton larang hiton husgado, but this time sa ringhan pangulo bagadiri ada hiya mahihimo nga makasunod hit iglalarang hiton husgado haatubangan hini nga kadiri pagsunod hiton protocol san IATF hininlalawigan ng Cebu kay an iragin didigunan may dehera didto lokal nga ordinansa. So an istoryan presidente nakikita hi Governor Gwen Garcia nga nagkasayod na hera. Haiyabahin hi Gwen Garcia diri liwat hiya bagasugad nala nga mabaya adton ira na plaplanuhan oran ira gindigunan throughhan ira ordinance, but magsusunod giha pira hini nga ginsisiring na hiton gobyerno. I do not know kung ano good itong baga sitwasyon ini. Kay ang decision kasi han provincial government han Cebu, pag ulpot hiton OFW, swab para an RT-PCR test. An kanan gobyerno nasyonal, ipinaagan IATF, nasiring nga mahulat kita hin up to 7 days naman 5 to 7 days, antis igpailarom hin RT-PCR test. So an Cebu kay nag-insistiron man han ira pag ulpot good RT-PCR test and then amo na ito an sistema na lan ira quarantine. Ang desisyon han presidente hala ayaw pakadtua iton nga mga flights ikadila iniha international airport didto ha Metro Manila. So ito dida nga sitwasyon may nag-file hin TRO hito nga IATF issuances no usang nga abogado amad to nabatian niyo nga iging klaro ni spokesperson Harry Roque, no? Diri Gwen Garcia ang nag-file kundi usa nga abogado nga amo iton saring liwatan presidente ada kay para hiton aton mga husgado unta diri nala kamo magpalusad kay aadiman iton ginpapantabakan scientific man gihapon it basis
kung kay ano nga, iton pag RT-PCR test, aadto na hit 5th or 7th day upon arrival, no? Or upon, exposure, kung ano man, kung local, ano? Pero kung mga nanmimiyahe, so ganun issue hindi dito sa Cebu, aadto ka, RT-PCR test, hindi na nga mga paglabayhan pira ka adlaw. So I think that is settled so that nasiringan presidente, ada kay kung ano man iton magiging desisyon hini ni Governor Garcia, iton DILG nala, iton bahala haiya. Yan. So amo ito iton aton pag re-emphasize dida ini nga mga issuances iton presidente ngan hopefully may dakita concerted efforts nga magkasurusurumpay, magkaburublig kay para aton gud maatuhan ini nga pagtaga COVID-19. Makuri at kabutangan. So kita din aton nga diri kita upod han tatagan han darudamo nga bakuna kay han una nga gimpatamakan han desisyon hito nga panhatag guti ay man lan aton mga kaso dinhi. Yana kay gumuhap an aton kaso mao pay naman lan nakalabay nga duha ka adlaw or tulo ka adlaw naghamubo dako ang ginkaibahan han last time nga may ada kita 600 plus nahitabo yan baga for the last 3 days hagmubula an aton mga resulta. I mean ang mga kaso han COVID nga na-report para hit Eastern Visayas. I just hope nga an una nga naging desisyon nga mga rohindugang pa nga mga vaccine doses in padayon nga pakigbisugan hiton aton mga natuinan dinhi Region 8 para man liwat hiton aton mga katawhan. With that, thank you han oras nga iyo igin share ha amon dinhi na naton pagkahampang hiton aton taramdan Hiruhimangraw. Ako'y Louie Quebec upo dito naton engineering. Damo nga salamat, maupay nga kulop pa yung tanan. Iyo himbatian ang programa Hiruhimangraw la. Ang taramdan parahan iyo hay nga kakurulpon. Panongdong bulik kay ni Sangkay. Salit tugtubiton sunod ngay gayon hiton aton programa. Pagkirita kita din ha Hiruhimangraw la.